warahmatullahi wabarakatuh. Ikraman ila al-Ustaz Asep Maulana al-Majistir wal asdiqa wal musyahidin rahimahumullah. Ismi Aida Hikmatul Mardiyah, ana min fasal awal min syu'bati ta'limil lughatil arabiyyah mustawa sadisah. Baik, kuntu huna sya'asyrah ilaikum jami'an tarjamatan anil video bil mawdu' al-hayatu bidunil mawqi'il ijtima'iyyah sa'adah wal istiratijah fi hadal video thumma al mufradat al jadidah fi hadal video. Hi curious people, Maudia Yunda here. Welcome again to my book list, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Dari semua isi buku itu, aku akan sharing 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini kita akan membedah buku Digital Minimalism by Cal Newport, computer scientist yang merupakan expert di topik produktivitas. Marhaban asy-syakhsul fuduli, Maudia Yunda huna, marhaban bikum fi qaimati kitabi haitsu usyarik asy-sya'riyatal mumti'ah min al-kutubi alladhi qara'tuhum min jami'il kutub sausyarik salasah basirati al-mumti'ah alayya syakhsiyan. Al-yawm sanabda al-kitab Digital Minimalism ta'lif bi Cal Newport computer scientist wa huwa khabirun fi mawdi'i al-intajiyah. Kamu pernah gak sih merasa penggunaan gadget atau social media kamu itu berlebihan? Atau mungkin kamu pernah ngalamin the social media paradox, di mana kamu merasa punya banyak teman di dunia maya, tapi kok tetap ngerasa sendirian ya? Atau mungkin kamu mulai merasa terganggu and distracted dengan banyaknya teknologi di dalam hidup kamu. Nah, buku ini mengajak kita untuk jadi digital minimalist. Orang yang menggunakan teknologi hanya saat bermakna dan hanya saat mensupport nilai-nilai hidup kita. Dan kalau enggak, kita optimalkan atau hindari saja sekaligus. Afalam sya'artum anna istikhdamaka 'ala al-hatif wal mawqi'il ijtima'iyyah mufritun aw yumkin sya'artum mufaraqah min al-mawqi'il ijtima'iyyah haitsu yash'uruna 'indakum al-asdiqa al-katsira fil internet lakin limadha tash'uru bil wahidah aw yumkin sya'arta dhayqan wa muqtariban bi teknologi al-katsir fi hayatikum. طيب هذا الكتاب يدعونا إلى أن نصبح بساطتها الرقمية أو digital minimalist وهو مستخدم التكنولوجي عند الحاجة إليها فقط وعندما تدعم قيمنا في الحياة وإذا لم يتم تحسينها أو تجنيبها تماما. Insight pertama, digital detox sebagai solusi awal. Teknologi, gadget, aplikasi, ternyata ini semua adalah produk-produk yang didesain secara sengaja untuk memakan waktu dan atensi kita. Jadi bayangin, berapa banyak waktu kamu yang hilang untuk melakukan hal-hal yang kurang berarti. Untuk menjadi digital minimalist, penulis mengajak kita untuk digital detox. Basirati al-ula wa takhlisur raqmiyah. كمحلول الأول على التكنولوجي الهاتفي التطبيقي حقيقة كلهم المنتجات التي تصميمها لتشغل وقتنا واهتمامنا عمدا لذا تخيل كم من وقتك ضائع في القيام بأشياء أقل أهمية لنصبح بساطتها الرقمية أو ديجيتال مينيماليست يدعونا المؤلف لتخليص الرقمية. Ada 3 langkah. Pertama, kita harus menentukan filosofi hidup kita tentang teknologi. Nah, ini agak susah ya. Karena di sini kita harus membuat list semua tech tools dalam hidup kita dan kita harus pikirin apakah hal itu opsional atau wajib. Harus banget nggak ya ada di hidup kita? Biasanya nih kalau opsional, gadget, aplikasi, atau layanan apapun itu bisa kita hentikan selama 30 hari tanpa merusak atau mengganggu flow kehidupan pribadi atau profesional kamu. Tapi harus disiplin dan kritis ya di proses ini. Karena salah satu turuq al-ula yajibu an nuhaddid falsafatuna fil hayah anit teknologi. هذا صعب قليل لأن هنا وجب علينا صنع القائمة بكل شيء مكتوب في حياتنا
وعلينا أن نفكر فيما إذا كان اختياريا أم إلزاميا، فهل يجب أن يكون حقا في حياتنا؟ عادة إذا كان هاتفا أو تطبيقا أو خدمة اختيارية فيمكننا إيقاف تشغيله لمدة 30 أيام بدون تدمير أو تعطيل سير حياتك الشخصية أو المهنية، ولكن يجب أن تكون منضبطا وناقدا في هذه العملية. Yang kedua, cuti selama 30 hari. Setelah kita udah punya ya aturan dan prosedur yang tadi, kita harus disiplin cuti dari menggunakan semua teknologi yang kamu udah pilih tadi. Biasanya minggu pertama atau kedua itu susah karena kita udah terbiasa nih ditemani oleh sosmed dan sebagainya. Tapi ingat, kita lagi detox. الثانية إجازة لمدة 30 أيام بعد أن تكون لدينا القواعد والإجراءات التي يجب علينا الالتزام بها في الإجازة من استخدام جميع التكنولوجي التي اخترتها سابقا. عادة الأسبوع الأولى أو الثاني هو صعب لأننا معتادون على أن نكون مسحوبين بالمواقع الاجتماعية غيره، ولكن تذكر أننا في التخليص. Ketidaknyamanan sangatlah natural. Pada saat kita merasakan dorongan untuk main HP dan sebagainya, penulisnya bilang, isi waktu itu dengan aktivitas berkualitas tinggi seperti membaca buku, olahraga, atau aktivitas lain pilihan kamu. Lalu setelah 30 hari, pelan-pelan kita perkenalkan teknologi opsional itu kembali ke hidup kamu. Tapi ingat ya, dengan penuh kehati-hatian. Setiap kamu mau buka sebuah aplikasi, tanya dulu kepada diri kamu, apakah ini cara yang terbaik untuk menghabiskan waktu yang juga selaras dengan values hidup kamu? Dan gimana ya caranya menggunakannya supaya nggak rugi waktu? Dengan melakukan 3 steps ini, kita memastikan bahwa teknologi atau apapun itu menambahkan nilai ke dalam hidup kita. الانزعاج أمر طبيعي عندما نشعر بالحاجة إلى لعب الهاتف. غير ذلك المؤلف قال أملأ الوقت بأنشطة جيدة، المثال قراءة الكتب أو الرياضة أو الأنشطة الأخرى التي تختارها. ثم بعد 30 أيام نقدم تلك التكنولوجيا الاختيارية راجع إلى حياتك ببطء، لكن تذكر بعناية فائقة في كل مرة تفتح تطبيقا. اسأل نفسك أولا، هل هذه هي أفضل طريقة لقضاء وقت يتوافق أيضا مع قيم حياتك؟ وكيف طريق استخدامها لكي لا تضيع الوقت؟ لا تضيع الوقت. بهذه 3 الطرق نحن نضمن أن التكنولوجيا أو ما هو ذلك laha qimatun ila hayatina. Insight kedua, jangan jatuh cinta dengan like. Oke, manusia itu ditakdirkan sih memang untuk bersosialisasi. Tapi jangan kita samain penggunaan media sosial dengan bersosialisasi beneran. Semakin banyak kamu menggunakan media sosial untuk berinteraksi, semakin dikit loh waktu yang kamu pakai untuk komunikasi langsung sama orang. Bahayanya, sosmed itu kan bikin ketagihan banget ya. Karena kita selalu mengejar kebahagiaan kecil dari validasi sosial. Nah, itu entah dari like atau dari retweet dari sesuatu yang kita post. بصيرتي الثانية لم تحب الإعجابات. نعم، البشر مقدرون على الاختلاط، لكن لا نساوي استخدام وسائل الموقع الاجتماعية مع التواصل الاجتماعي الحقيقي. كلما زاد استخدامك على الموقع الاجتماعي للتفاعل، قل الوقت الذي تقضيه في التواصل المباشر مع الناس. خطره الموقع الاجتماعي تسببنا على الإدمان حقا، أليس كذلك؟ لأننا نتبع الفرحة الصغيرة من الإعجابات الاجتماعية دائما. هل هو من الإعجابات أو من إعادة التحصيل أو ريتويت من شيء ننشره؟
Nah, menurut penulisnya, kita tuh harus berhenti nge-like posts. Mendingan kita gunakan komunikasi yang berpusat pada obrolan or conversation, supaya kita bisa mempertahankan hubungan yang bermakna. Ada rekomendasi nih di buku ini. Luangkan hanya 1 atau 2 momen dalam hari kita untuk bales-balesan WhatsApp atau semua messaging apps. Atau kita juga bisa adakan conversation office hours, di mana ini waktu yang dijadwalkan untuk ngobrol dengan orang-orang yang berarti dalam hidup kita. وقفا للمؤلف يجب أن نتوقف عن النشر. من الأفضل أن نستخدم الاتصالات التي تتمحور حول المحادثة حتى نتمكن من الحفاظ على علاقة هادفة. هناك توصيات في هذا الكتاب. ابدي لحظة واحدة أو لحظتين في قلوبنا لردود واتساب أو جميع تطبيقات المراسلة، أو يمكننا أيضا إجراء conversion affairs أو تحويل لك، حيث يكون هذا هو الوقت المحدد للدردشة مع الأشخاص المهمين في حياتنا. Nah, mungkin pendekatan ini memang membutuhkan pengorbanan ya. Pasti orang yang berinteraksi dengan kita tuh akan menurun drastis. Tapi justru setiap interaksi yang kita miliki akan lebih dalam, lebih bermakna, dan selaras dengan nilai-nilai hidup kita. Insight ketiga, habiskan waktu sendiri. Ada chapter di mana penulisnya membahas konsep di mana manusia itu sudah kehilangan kesendirian. Keadaan di mana kita hampir nggak pernah menghabiskan waktu sendirian dengan pikiran kita sendiri. يمكن هذا النهج يتطلب تضحية. من المؤكد أن الأشخاص الذين نتفاعل معهم سننخفضون بشكل كبير، ولكن في الواقع سيكون كل تفاعل لدينا أعمق وأكثر وضوحا وتناغما مع قيمنا في الحياة. بصيرتي الثالثة، قضاء بعض الوقت وحده. هناك القسم يناقش فيه المؤلف مفهوم فقد البشر وحدتهم، موقف ناظرا ما نقضي فيه الوقت بمفردنا بأفكارنا الخاصة. Jadi seringkali nih ketika sendirian atau bosen, orang tuh malah milih aktivitas rekreasi yang berkualitas rendah, kayak main game, cek-cek message dari teman-teman, scrolling tanpa berpikir. Ini adalah jenis kegiatan yang dapat dianggap bernilai rendah karena tidak memiliki niat atau intention. Nah, kita harus hindari ini dengan mencari kesendirian. طالما إذا نحن منفردا أو تبرما يختار الشخص من أنشطة ترفيهية منخفضة الجودة مثل ممارسة الألعاب، تحقق الرسائل من الأصدقاء والتمرير دون تفكير. هذا هو نوع النشاط الذي يمكن اعتباره منخفض القيمة لأنه ليس له نية أو غرض. لذلك يجب أن نتجنب هذا بالبحث إلى العزلة. Untuk melatih ini, penulisnya bikin recommendation untuk memulai dengan meninggalkan smartphone kamu di rumah misalnya, jalan-jalan jauh, atau journaling. Or as we've discussed earlier, kita bisa isi waktu luang itu dengan kegiatan berkualitas tinggi yang berkontribusi pada kesejahteraan kita, kepuasan kita, dan juga kegembiraan batin. Mungkin juga kita harus membuat to-do list untuk waktu luang kita, di mana kita memprioritaskan aktivitas yang menuntut daripada konsumsi pasif. لممارسة ذلك يوصي المؤلف الابتداء بترك هاتفك في المنزل. المثال تتمشى بعيد أو يوميات، أو كما ناقشنا سابقا يمكننا أن نملأ هذا الوقت الفراغ بأنشطة عالية الجودة تساهم في رفاهيتنا ورضانا وأيضا فرحتنا العافية. ويمكن أيضا أن نصنع قائمة المهم لأوقات فراغنا حيث نعطي الأولوية لأنشطة المتطلبة على الاستهلاك السلبي. Seperti yang menggunakan keterampilan untuk menghasilkan hal-hal yang berharga di dunia fisik.
atau melakukan aktivitas yang membutuhkan interaksi sosial dunia nyata yang lebih terstruktur juga. And so what? Aku membaca buku ini lumayan merasa tersindir sih. Karena kadang aku relate dengan observasi yang dibahas di buku ini. Bahwa kalau main sosmed atau scrolling itu kadang-kadang terasa otomatis. Dan kadang aku gak sadar kalau misalnya waktu tuh udah berlalu begitu aja. كاستخدام المهارة الإنتاج أشياء القيمة في العالم المادي أو القيام بأنشطة تتطلب تفاعلات الاجتماعية أكثر تنظيما في العالم الحقيقي أيضا. وثم ماذا؟ بعد كل شيء قرأت هذا الكتاب وهو ساخر تماما على أي حال، لأنني أحيانا أتعلق بالملاحظة التي نوقشت في هذا الكتاب أن عند تشغيل الموقع الاجتماعي أو التمريري يبدو أحيانا تلقائيا ولا أدرك ذلك. على سبيل المثال لقد مر هذا الوقت. Dan kalau di-compare pada saat waktu aku kecil, sebelum ada semua gadget, teknologi, sosmed, aku tuh merasa waktu aku lebih terisi dengan hal-hal yang memperkaya hidup aku. Seperti belajar skill baru, aku les gitar, piano, baca buku, dan lain-lain. Jadi setelah baca buku ini, aku merasa punya semangat baru untuk memberi ruang lebih banyak untuk aktivitas yang berkualitas tinggi. Dan juga waktu kesendirian tadi, yang berharga banget buat aku. وبالمقارنة مع الوقت الذي كنت صغيرا قبل أن تكون هناك هاتف تكنولوجيا وموقع اجتماعي، شعرت أن حياتي كانت مليئة بالأشياء التي تسري حياتي، مثل تعلم مهارة جديدة، أتلقى دروسا في الجيتار ودروس العزف على البيانو وأقرأ الكتب وغير ذلك. لذلك بعد قراءة هذا الكتاب أشعر أن لدي حماسا جديدا لإعطاء مساحة أكبر لأنشطة العالية الجودة، وكذلك كان الوقت وحده ذا قيمة كبيرة بالنسبة إلي. Okay, thanks for listening, curious people. Please share your thoughts in the comments below. Dan kalau ada komen yang asik akan aku pilih sendiri dan kalian akan aku kirimin buku ini yang gak bisa aku baca with a special message inside from me to you. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, please subscribe and turn on notifications. Bye! طيب، شكرا على الاستماع إلى الشخص الفضولي. تفضل لمشاركة أفكارك في التعليقات أدنى، وإذا كانت هناك تعليقات رائعة فسأختارها بنفسي وسأرسل لك هذا الكتاب الذي قرأته برسالة الخاص الداخلي مني لك. ولا تنسى الاشتراك أيضا، الاشتراك وتشغيل الإخطارات من فضلك. إلى اللقاء. طيب، ثم الاستراتيجية ترجمة هذا الفيديو wahum al-awal borrowing atau pungutan. Teks bahasa sumbernya yaitu Hi curious people, mau diayudahin, diterjemah ke bahasa sasaran yaitu marhaban asyakhsul fudli, mau diayudahuna. Borrowingnya yaitu pada kata mau diayunda. Yang kedua, strategi penambahan. Bahasa sumbernya yaitu kamu pernah nggak sih merasa penggunaan gadget? Nah, kemudian diterjemah ke bahasa sasaran menjadi afalam sya'artum anna istikhdamaka 'alal hatif. Jadi di sini terdapat tambahan kata anna. Padahal pada bahasa sumber tidak terdapat kata bahwa. Yang ketiga yaitu strategi pengurangan. Bahasa sumbernya yaitu kita merasakan dorongan untuk main HP dan sebagainya. Bahasa sasarannya nash'uru bil hajah ila la'bil hatifi wa ghairi dzalik. Jadi pengurangannya pada kata kita merasakan. Bahasa sasarannya itu nash'uru. Di sini tidak perlu memakai nahnu lagi karena pada lafaz nash'uru sudah mengandung dhamir nahnu. Kemudian yang keempat, strategi yang keempat yaitu transposisi. Bahasa sumbernya
Lalu setelah 30 hari, pelan-pelan kita perkenalkan teknologi opsional itu kembali ke hidup kamu. Di sini kata pelan-pelan berada di awal kalimat. Sedangkan pada teks bahasa sasarannya yaitu summa ba'da salasina ayyam muqaddimu tilka teknologi al-ikhtiyariyah raji ila hayatik bibut'in. Bibut'in di sini ada di bagian belakang kalimat. Karena penerjemahannya menggunakan transposisi. Kemudian strategi yang kelima yaitu strategi transfer. Teks bahasa sumbernya yaitu ternyata ini semua adalah produk-produk yang didesain secara sengaja untuk memakan waktu dan atensi kita. Bahasa sasarannya yaitu hakikatan kulluhum al-muntajat allati tasmimuha litashghala waqtana wa ihtimamana amdan. Kemudian strategi yang keenam yaitu arabisasi. Teks bahasa sumbernya yaitu orang yang menggunakan teknologi hanya saat bermakna dan hanya saat mensupport nilai-nilai hidup kita. Bahasa sasarannya yaitu wahwa mustakhdimu at-teknologi inda al-haja ilaihi faqat wa inda ma tad'ama fi manafil hayat. Nah, di sini kata teknologi tetap menjadi teknologi. Karena di sini memakai strategi arabisasi. Yang mana pada istilah bahasa Arabnya teknologi tidak ditemukan pada kata pada kamus bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh yaitu strategi padanan atau ekuivalen. Teks bahasa sumbernya yaitu itu entah dari like atau dari retweet dari sesuatu yang kita post. Teks bahasa sasarannya yaitu minal i'jabat atau min i'adatit tahmil atau retweet min syai'in nasyuruhu. Kemudian strategi yang terakhir yaitu penghapusan. Teks bahasa sumbernya beberapa banyak waktu kamu yang hilang untuk melakukan hal-hal yang kurang berarti. Teks bahasa sasarannya yaitu min waqtika dhai'un fil qiyam bi asya'i aqalli ahamnya. Di sini kata dari bahasa sumber yang hilang diterjemah ke bahasa sasaran menjadi dhai, tidak diperlukan lagi alladzi karena dalam kata dhai sudah mengandung kata ya. Summa al-mufradat al-jadidah fi hadzal video. Terdapat beberapa mufradat baru yang saya temukan di video ini dari penerjemahan ini, seperti khabirun yang artinya ekspor atau pakar, kemudian al-intajiyah produktivitas, al-muntajat produk-produk, mufridun berlebihan, mauqi'ul ijtima'iyah sosial media, al-qimah berharga, maharat skill atau kemampuan, tatbiq aplikasi, lama seringkali, dan al-ishtirak yaitu subscribe. Kesimpulan dari video ini, dari penerjemahan ini, yang pertama hasil dari terjemah teks bahasa sasaran ke bahasa sumber dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ini menjelaskan bahwa secara tidak sadar kita terlalu berlebihan dalam menggunakan gadget, teknologi, dan sosial media. Maka dari buku tersebut ada 3 insight yang dapat diambil. Kemudian strategi yang digunakan ada 8 yaitu borrowing, penambahan, pengurangan, transfer, arabisasi, transposisi, padanan, dan strategi penghapusan. Terdapat manfaat dari penerjemahan ini yaitu menemukan beberapa mufradat yang baru seperti yang sudah tercantum di bab sebelumnya. Baik, syukran ala husni ihtimamikum, yumkin faqat hadza minni ila liqa fi munasabatil ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.